बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। इस वक्त हम चूँकि धूप में बैठे हैं, बेशक धूप की शिद्दत कम है पर आंखें तो चुंधियाती हैं ना जी। तो अगर मेरी आंखें चुची चुची सी आएँ तो आज की इस धूप की वजह से जो मज़ा हम ले रहे हैं, बस उसको थोड़ा क्या कहना चाहिए, रायती नंबर दे दीजिए। अच्छा जी, क्विक फिक्स में हया कहते हैं, सर अगर घर में बहन भाई इज़्ज़त ना करते हों तो ससुराल में भला कोई क्यों लड़की की इज़्ज़त करेगा। ना मेरे बच्चे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरे पास जब बहुत से लोग आते हैं, अच्छा ये जो अर्नड विजडम होता है ये बड़ा कमाल का होता है। अगर किसी के दफ्तर में इज़्ज़त नहीं है तो आसान तरीका ये होता है कि आप दफ्तर बदल लें। एक शहर में आप कंफर्टेबल नहीं हो, शहर बदल लीजिए। एक ख़ानदान में आप कंफर्टेबल नहीं, हम ख़ानदान नहीं बदल पाते। लेकिन ये तो अल्लाह की तरफ से एक तोहफ़ा और इनाम है कि आपके अगर बहन भाई इज़्ज़त नहीं करते, वजह आपको भी पता होता क्यों नहीं करते। कभी कभी आप बदतमीज़ होते हो, कभी कभी आप लो परफॉर्मर होते हो, कभी आप अर्निंग हैंड नहीं होते, कभी आप पढ़ाई में निकम्मे रहे होते हो, कभी आपने अपने सगे बहन भाइयों के दिल नहीं जीते होते, ना खिदमत से ना मोहब्बत से। तो कुछ भी वजह हो, कहीं आपसे कोई गलती कोई गुनाह हो गया होता जिस वजह से वो आपको निचले खाने में डाल देते। ओके, आप ससुराल में जा रहे हो, इट्स ए न्यू फैमिली, न्यू प्लेस, जहाँ कोई आपके माजी को नहीं जानता। तो वहाँ लड़कियाँ आमतौर पे ये बेवकूफ़ी करती हैं कि अपने माजी की बातें बताने लग जाते हैं। घर में मेरी तो कोई इज़्ज़त नहीं करता था, मुझे तो मुंह नहीं लगाते थे, मुझे तो खाना भी टाइम पे नहीं देते थे। अच्छा, जितनी आप अपनी मिज़री की कहानियाँ सुनाओगे तो हर कहानी के साथ आपकी इज़्ज़त यहाँ से कम होती होती ज़मीन पे चली जाएगी। नई जगह पे अल्लाह ने आपको भेजा तो अकल इस्तेमाल करें। वहाँ जाके बिल्कुल यानी क्या कहते हैं, ऑल टुगेदर नई बन जाइए। नाम आपका वही रहेगा, कद भी वही रहेगा, डीलिंग बदल लें, एटीट्यूड बदल लें, मिजाज बदल लें, चेहरे पे जो आपके एक होती थी यबूसत उसको बदल के मुस्कुराहट ले आइए। चेहरे पे आपके जो मुश्किल आदत थी शिकवे करने की, लड़ने की, गिले करने की, उसको गंदे नाले में डाल दीजिए, जहाँ कभी मुड़ के ना देखें। आपकी ज़ुबान पे सिर्फ शुक्र हो। अगली बात, जो एटीट्यूड है ये ज़िंदगी में सबसे बड़ी चीज़ है। यानी आपकी परफॉर्मेंस इज़ इक्वल टू आपका नॉलेज जमा आपकी स्किल्स इनटू एटीट्यूड है। परफॉर्मेंस तब मेजर की जाएगी, आपका इल्म बहुत है, बीए किया, एमए किया, एमफिल किया, स्किल भी है, पढ़ाना आता है, काम आता है, एटीट्यूड बुरा है तो सबसे ज़रब खा के ज़ीरो हो जाएगा, तो परफॉर्मेंस भी ज़ीरो हो जाएगी। घर में आपकी परफॉर्मेंस ज़ीरो थी, ससुराल में जाके ज़ीरो मत कीजिए। ससुराल में जाके बिल्कुल एक नई शख्सियत बन जाइए। अल्लाह ने आपको मौका दिया इज़्ज़त कमाने का, उस इज़्ज़त को एंजॉय कीजिए। सफ़िया कहती है, सर मैंने अपनी बीए की डिग्री पूरी कर ली है, अब जॉब की ऑफ़र है, मुझको जॉब करनी चाहिए या शादी करनी चाहिए। मेरे बच्चे, जिस चीज़ की पहले ऑफ़र है वो पहले कर लें। जॉब करेंगे तो शादी की मार्केट बेहतर हो जाएगी। और अभी तक आपने इस पर ये जिक्र नहीं किया कि क्या आपको कुछ जॉब की भी ऑफ़र हुई है। जॉब की ऑफ़र कहाँ हुई है? आपकी किसी खूबी से हुई होगी, किसी ताल्लुक़ से हुई होगी। तो जो शादी की ऑफ़र है वो भी ऐसे ही होनी है, या आपको होगी या माँ को या बाप को, तीनों में से किसी को होती है, तो फिर कर लीजिएगा। लेकिन उसके इंतज़ार में ना जॉब छोड़िए और ना शादी के इंतज़ार में इसका नुकसान कीजिए, ना इसको छोड़िएगा। दोनों आपका एक टाइमिंग का मसला है। मेरा ख्याल आप समझ गए होंगे कि जॉब करने से इंशाल्लाह आपका शादी का मसला भी हल हो जाएगा। आशा जी, रिफ़त सर रहनुमाई करें कि पीसीओडी जो टी है वो और ओबेसिटी एक साथ ले सकते? मेरे बच्चे, एक वक्त में एक काम कीजिए, या पहले ओबेसिटी का इलाज करा लें और उसके बाद फिर जो पीसीओ का इलाज करा लें, या पहले पीसीओ का। ये 3 माह का होता है, 3 माह में आराम से हो जाता है, वज़न भी कम हो जाता है। और पीसीओ जिन्होंने मंगवानी हो, ये कायनात हब्स का है प्रोडक्ट, 0341657826 से मंगवा सकते हैं। रमज़ी, सर जी मेरे शौहर को बहुत गुस्सा आता है, उनको बीपी का मसला भी है, उनको एक हार्ट अटैक हो चुका है और उनको गुस्सा कंट्रोल करने के लिए कुछ बताइए। हाँ, गुस्सा कंट्रोल करने का कोई टीका तो नहीं है, कोई दवाई भी नहीं है। जब तक वो खुद से नहीं सोचेंगे कि मुझे कंट्रोल करना,
میرے بچے غصے میں آپ سے محبت کم ہو جاتی ہے, غصے میں آپ کی عزت کم ہو جاتی ہے, غصے میں بڑے بڑے غلط بندہ فیصلے کر بیٹھتا ہے, غصے میں وہ جو بات نہیں کہنی ہوتی لوگ وہ بھی کہہ دیتے, غصے میں ڈیورس تک دے دیتے, غصے میں اپنی اولاد کو, اپنے بڑوں کو بندہ گستاخی کر بیٹھتا ہے, نامناسب باتیں کرتا ہے. اس کا ایک حل تو یہ ہے کہ وہ خود فیصلہ کریں. دوسرا حل یہ ہے کہ ہم ان کی مدد کرتے. ہمارا ایک کورس ہے جو اینگر مینجمنٹ پہ ہے, انہیں وہ کروا دیجئے. بہت ایزی ہے, اپنے موبائل پہ کمپیوٹر پہ کر سکتے ہیں, کسی وقت بھی کر سکتے. 100 گھنٹے وہ ان کے پاس رہے گا. آپ نے صرف نام, ای میل, واٹس ایپ نمبر اور اس کی فیس ہمیں بھیجنی ہے 0300 946 8746 یا 0332 746 8746 پہ بھیجیں اور اللہ کا نام لے کے پھر وہ کورس کرائیے. اس میں 10 حصے ہیں, اس کے ساتھ سوالات بھی ہوتے ہیں, تو ہوپ فلی اٹ وڈ ورک, اٹ وڈ بی ویری ویری ہیلپ فل اور آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. میرے بچے غصے میں سم ٹائم بندے کا ایمان بھی جاتا رہتا ہے. غصے میں بڑے بڑے رشتوں کی جو یعنی آپ سوچیں کئی برسوں سے ہم نے بنائے ہوتے, اس وقت بندہ بے بس ہوتا ہے اور ان کو خراب کر بیٹھتا ہے. تو اس لیے غصہ از اے کرس, اٹس اے سائلنٹ کلر. بندہ مار دیتا ہے, خوشی بھی مار دیتا ہے, سکھ بھی مار دیتا ہے, ایمان بھی مار دیتا ہے, خود بندہ اللہ کے آگے شرمندہ ہوتا ہے. تو اس لیے بچوں میں ہو ڈونٹ ٹیک اٹ فار گرانٹیڈ, جب بڑوں میں ہو ڈونٹ ٹیک اٹ ایزی. اس کو فوراً اس کا ایڈریس کرایا کریں, فوراً اس کا علاج کرایا کریں تاکہ بڑے نقصان سے بچ سکیں. اجازت دیجیے, السلام علیکم. واہ جی واہ, مزہ آ گیا. وہ سارے لوگ جو دوبارہ سے خوبصورت ہونا چاہتے ہیں, اپنی جوانی کو, تازگی کو اور اپنے وزن کو قابو میں رکھنا چاہتے ہیں, وزن بڑھ جاتا ہے نا ظالمانہ طور پہ کھانا کھانے سے, تو ان کے لیے کائنات ہربت والے بہت عمدہ تحفہ لے کے آئے ہیں. یہ نام ہے اوبیسٹی, اور یہ ایسی چائے ہے جو دن میں 2 دفعہ آپ نے استعمال کرنی ہے. جو جتنا زائد وزن ہے وہ آپ کا کم ہو جائے گا, اور 3 ماہ کے اندر اندر آپ اتنے ہی خوبصورت, اتنا ہی کم وزن جتنا آئیڈیل ہوتا ہے اور اب لوگوں کے آنکھوں میں اور دل میں سما سکتے ہیں. اس کا طریقہ استعمال بھی اس پہ لکھا ہوا ہے, ابلتے ہوئے پانی میں سے استعمال کرنا ہے اور دن میں 2 دفعہ آپ اسے استعمال کریں گے. اور یہ جو موٹاپا ہے یہ کئی بیماریوں کا گھر ہے, اس وجہ سے جتنی جلدی ہو اس سے نجات پانی چاہیے. اس سے نہ صرف جب وزن زیادہ ہو جاتا ہے شوگر بھی, ہڈیوں کا مسئلہ بھی, فیٹی لیور بھی, لبلبا بھی کام چھوڑ دیتا ہے. اور سب سے اہم یہ کہ جو آپ کے اپنے پیارے ہوتے ہیں, جو آپ کو پسند کرتے ہیں, ان کے لیے پسند کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. فوری طور پہ رابطہ کیجئے 0341 65 78626 کائنات ہربل, اور گھر بیٹھے منگوائیے اوبیسٹی. اس پہ جو آپ کو بھجوانے کا خرچ ہے وہ ڈلیوری فری ہے, اور شروع کے 2 ہفتے جتنے آرڈرز آئیں گے ان کو پر پیک تقریباً 250 روپے کا جو بینیفٹ یا تحفہ ہے وہ الگ سے ملے گا. پریشانی, بے اطمینانی اور نیند کی کمی نے اگر آپ کا گھر اور آپ کا دل دیکھ لیا ہے تو پھر برین بوسٹر استعمال کریں. یہ معجزاتی اثر رکھنے والا لذیذ اور خوش ذائقہ فوڈ سپلیمنٹ ہے. اس کو بنایا ہے کائنات ہربل نے, اور آپ کی یہ خوشی واپس لائے گا.